ए बरा को देखिकी बा खाइकी केही भी कहि परिबेनी जे एहाको आमे बिरिरे तयारी करने बोली। आज आमे मुसमुसिया बरा सहित तयारी करिबा चटपटा चटनी। ए बरा बनिया पई आपनको बिरी, दही, सुजी, चूड़ा एसबुर दरकार पड़िबनी। जदि घरे आपनकर अरुआ चाउल अछि ना सेइथिरे ही ए टेस्टी बरा को आपण माने बनै परिबे। बाहरु एकदम क्रिस्पी रहिबो, भीतरु नरम रहिबो। खाइबा पई भारी स्वादिया लागिबो। आउ एहाकु बनेबा तो अति सहज, कम समय रे तयारी हे जिवो। नमस्कार, लता ओडिया किचन रे आपण समस्तंकु अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे आमी टमाटर चटपटा चटनी बनै नबा। सेति पई एठी मु 4टी मीडियम साइज रो टमाटो काटि के रखिची। ता सहित आधा इंच रो कटा अदा आउ 10 कोला रसुण रखिची आउ 4-5टी नेइची सुखिला लंका। आपण माने केते राग खाइबे सेही हिसाब रे सुखिला लंका नेबे आउ अल्प किछि धनिया पत्र नबा। एई सब को आमी ग्राइंडर जार रे दे दबा आउ स्वाद अनुसार लूण पकेबा। आउ चटनी हमर आहुरी चटपटा लागिबो सेति पई आमे 1 चामच एथिरे दबा तेंतुली रस। एमितिरे टमाटो आजिकाली खटा लागुनी, आपण माने टिके तेंतुली रस देबे, चटनीटा भारी स्वादिया लागिबो। एबे हमें याकू बिना पानी देकी एकदम चिकन करके बाटिकी नहीं आसीबा। तो देखंतु बटा हेई गला। आपण चाहिले आकू एमिति भी खाई परिबे, नै तो आउ टिके फ्लेवरफुल करिया पई एथिरे गोटे फुटण लगेबा। सेति पई कड़ाई रे 1 चामच तेल गरम करिबा, सेतिरे 1 चामच दबा सोरिष, अल्प किछि भुरसुंगा पत्र पकेबा, 2-3 पिंच हेंगु पकेबा, टिके समय भाजी नबा। सोरिष फुटी गले एथिरु बास्ना आसी गला परे बाटी रखिथिबा टमाटो को एठी देदबा आ भलो भाबरे गोळेई नबा। मीडियम हाई फ्लेम रे आमे चटनी को 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत फुटेई नबा, जोति पई कि आपण माने ए चटनी को 4 ରୁ 5 दिन पर्यंत फ्रिज रे स्टोर करके रखि परिबे। किछि भी खराब लागिबनी, बहुत बढ़िया लागिबो। इडली, चकुली, बरा, पकुड़ी सहित आपण माने आको खाइबे भल लागिबो। तो देखंतु भल भाबरे 3-4 मिनिट फुटी गला। ए चटनी को आठु काढ़ा करिबेनी, ए कंसिस्टेंसी रे रखिबे भल लागिबो। एठी हमरो टमाटर ए चटपटा चटनी एकदम रेडी हे गला। ठंडा करिकी जे कोनोसी एयरटाइट कंटेनर रे भरिकी फ्रिज रे आको स्टोर करिबे। एबे हमें गैस रा फ्लेम को ऑफ करिबा, चटनी को साइड रे रखिबा, जिबा बरा बनेबा प्रोसेस को। एठी जो मेजरिंग कपड़ा देखुचंदी एथिरे फुल 1 कप बा 200 ग्राम रो अरुआ चाउल को मु 3 ରୁ 4 घंटा पूर्वरु बतरे की रखिथिली। चाउल एठी भला भाबरे फुली जाईची आउ बतरी जाईची। एबे हमें चाउल को पुनी थरे भला भाबरे धोई नबा आउ एक्सेस पानी को बाहर कर नबा। नबा गोटे ग्राइंडर जार आउ सेइथिरे सब बतुरा चाउल को दे दबा। चाउल को बाटिया पई से समान मेजरिंग कप रे जोथरे मु चाउल मापे की नेथिली ना सेथिरे आधा कप नेची पानी। तो आठु बेसी पानी देबेनी, इत्तिकी पानी देकी आमे चाउल को चिकन करके बाटी नबा। चाउल रे परफेक्ट बरा बनिया पई पानी रो मापटा को ध्यान रखंतु। तो चाउल बटा एठी हेई गला। एबे हमको दरकार पड़िबो सिझा आलू रो। एठी मु 1 कप अरुआ चाउल पई 2टी मीडियम साइज रो आलू नेची। आलू को सिझे के तार चोपा को बाहर कर नेची आउ नबा गोटे ग्रेटर। ग्रेटर रे आलू को ग्रेट करि नबा। ई चाउल बरा रे हमें बिरी पकोउने तो बरा भितरु नरम तयारी हबो, सेति पई हमें सिझा आलू रो व्यवहार करूचे। आपण चाहिले आलू को पूरा भला भाबरे चकटी की नै परिबे, किन ध्यान रखिबे गोटा सेतिरे जेमति न रहि थाए। तो आलू को ग्रेट कला परे आको साइड रे रखिबा। एपटे गोटे कड़ाई गरम करिबा, सेइथिरे पाका पाकी 1 बड़ा चामच दबा तेल आउ 1 चामच दबा जीरा। जीरा फुटी गला परे भुरसुंगा पत्र अल्प किछि पकेइबा आउ एहा सहित बरा रे भलो बास्ना पई आमे 1 बड़ा चामच कोरा अदा पकेइबा। अदा को किछि सेकेंड पई भाजी नबा। अल्प टिके अदा भाजी गला परे एथिरे आमे गोटे मीडियम साइज रे कटा हेतिबा पियाज को दबा। पियाज को मध्य किछि सेकेंड पई भाजीबा। कौनसी जिनस को इटी लाल करके भाजपा दरकार नहीं, केवल कंचा बास्नाटा चिपा दरकार। गोटे कंचा लंका काटिके दबा और आधा छोट चामच चिली फ्लेक्स पकेबा। आपण चाहिले केवल कंचा लंका एठी देई परिबे, निज स्वाद हिसाब रे आपण माने लंका व्यवहार करिवे। एबे हम एथिरे पानी दबा। पानी आधा कप दबा। तो चाउल को बाटला बेले आधा कप पानी देथिली, एबे हमें आधा कप देले। टोटल 1 कप अरुआ चाउल पई हमें 1 कप पानी रो व्यवहार कले। पानी रो मेजरमेंट को एठी ध्यान रखंतु। तो पानी दे सारा परे एथिरा हमें स्वाद अनुसार लूण पकेबा और भला भाबरे गोले की ए सब को गोटे फुटा आसला पर्यंत फुटेई नबा। ए सब भला भाबरे फुटी गला परे फ्लेम को स्लो करके हमें बट्टा चाउल को एथिरे दे दबा, पूराटा दे दबा और तापरे कंटीन्यूअसली भला भाबरे मिक्स करी करी आको हमें गोटे डो फॉर्म को नै आसीबा बा टिके गाढ़ा हला पर्यंत आको हमें रांधिबा। दर्शक बंधु, आज रे रेसिपी जदि आपनको पसंद आसीबो वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल रे नुवा थिले सब्सक्राइब करनेबे, फेसबुक पेज रे देखुथिले फॉलो तो निश्चय करिवे। लो टू मीडियम फ्लेम रे कि समय रांधिला परे देखंतु आस्ते आस्ते गाढ़ा हबा को लागिलानी। ए रेसिपी ना आपण माने निश्चय थरे ट्राई करके देखिबे। अति सहज बनेइबा, भागमा परे भी कोनोसी आपनको असुविधा हबनी। नो फेल रेसिपी। घर जदि आपनकर चाउल आउ आलू थिबो ना सेइथिरे आपण माने अति सहज रे बरा को प्रस्तुत करि परिबे। तो देखंतु कि समय रांधिला परे ए भली अटा चकटा भली कंसिस्टेंसी को पळे आसला। एबे आमी
କୋରି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ସିଝାକୁ ଦେଇଦେବା। ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଲୋ ମିଡିୟମରେ ହିଁ ରଖିଥିବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଉଳ ଜନ୍ତାକୁ ଆମର ଆଳୁ ସିଝା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନବା। ଆଉ ଗୋଳେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଜନ୍ତି ନବା। ଆଳୁକୁ ପକେଇଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଜନ୍ତାଟା ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ, ତ ଯୋଉ ମାପଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣିର ଦେଇଛି ନା ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିବେ। କାହିଁକିନା ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଯନ୍ତଣୀ ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଜନ୍ତିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯନ୍ତଣୀର କଲର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ତାମାନେ ସିଝିଗଲାଣି ଯନ୍ତଣୀ। ଆଉ କଡ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଗଦା ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ସିଝିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଅଫ୍ କରିବା ଆଉ କଭର କରିକି ଗରମରେ ଏମିତି 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଯେମିତି ସିଝିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳିକୁ ଆକୁ ବାହାର କରିନେବା, ଟିକେ ଖେଳେଇ ନେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବା। ହାଲକା ନଖ ଉଷୁମ ଥିବ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିବା। ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଅଛି ନା ହାତରେ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ହାତ ହେଇକି ଆକୁ ଚକଟି ନେବେ। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମୁଥ୍ କରିକି। ଯେମିତି ଆମେ ଅଟାକୁ ଚକଟୁଛେ ନା, ସେଇଭଳି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ଇଏ ଅଛି। ଜମା ବି ପାଣିଆ କରିବେନି, ଏଇଭଳି ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜନ୍ତାଟାକୁ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେପ୍ ନଉଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ଯନ୍ତଣୀ ଏଠି ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ହାତ ହେଇକି ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋର୍ସନ ହାତରେ ନବା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ବରାକୁ ଯୋଉ ସାଇଜରେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ସାଇଜର ଆପଣମାନେ ଜନ୍ତାକୁ ହାତରେ ଧରିବେ। ଆଉ ଚିକ୍କଣ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଲ ବନେଇ ନେବେ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିନେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବରାକୁ ଏଇଭଳି ପ୍ଲେନ୍ ରଖିପାରିବେ, ମାନେ ମଝିରେ ହୋଲ୍ ନ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଚାରି ସାଇଡ୍‌ରୁ ଯେମିତି କ୍ରାକ୍ ନଥିବ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଥିବ। ବରାର ଯୋଉ ଥିକନେସଟା ରଖିବେ ନା, ଅଧିକ ମୋଟା କରିଦେବେନି ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପତଳା କରିଦେବେନି, ମିଡିୟମ ରଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣ ବରାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, ନାଇଁ ତ ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ କଲା ପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ନର୍ମାଲ ବରା କରିଥାଉ ନା, ସେଇ ସେପ୍‌ରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ବରାଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିନେଇଛି। 1 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 12ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍‌ର ବରା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ ବରାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ତିଆରି କରିକି ଯେକୌଣସି ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ଭରିକି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ବାହାର କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ବରାକୁ ଛାଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଦେଇକି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବସେଇଛି। ତେଲ ଏଠି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବରା ତେଲରେ ପକେଇବା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବରା ପକେଇ ଦେବେନି, ନହେଲେ ବରା ଗୁଡ଼ାକ ତେଲରେ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। କମ୍ କମ୍ ବରା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଛାଣିବେ। ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ବରାକୁ ଅତି ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ପକେଇବେନି। ସେମିତି କଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ବରା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ତେଲ ଟାଣିବ। ଆଉ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଭଳି ତେଲରେ ଆପଣମାନେ ବି ବରାକୁ ପକେଇବେନି। ସେମିତି କଲେ ବରା ଉପରୁ କଲର ହେଇଯିବ, ଭିତରଟା ସିଝି ପାରିବନି। ବରାକୁ ଗରମ ତେଲରେ ପକେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଲି ଲଗେଇବେନି। ବରାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିବେ ତେଲରେ, ଟିକେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ବରା ବା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍‌ରୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇବା। ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଅତି ଲୋ କରିବେନି ବରା ଛାଣିଲା ବେଳେ ବା ଅତି ହାଇ କରିବେନି। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆମେ ବରାକୁ ଛାଣିବା। ବରାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିନଉଥିବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବରା ଚାରି ସାଇଡ୍‌ରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି। କଲର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ବିରି ବରା ଭଳି ଏଇ ବରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିକି କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ବିରି ବରାରେ ତିଆରି ହେଇନି ବୋଲି। ବରାରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କଲର ଆସିଯିବ ନା, ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବରା ଆହୁରି ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହେଇଯିବ। ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବରା ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ବରାଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛି ନା, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଆଳୁର ଏହି ବରାକୁ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।